संबलपुर माटी को कन्याकुमार गस्त थिला। तांकर गस्त रो जो कार्यक्रम थिला से कार्यक्रम रो आज आमे समस्ते कार्यक्रम को निंदा करूछु। कन्याकुमार को समस्ते जानी छंती। विगत दिन रे से जो काम करिछंती, जो माने भारत वर्ष को टुकुरा टुकुरा करुथवा व्यक्तित्व मानक सहित जार संपर्क थिला से हला कन्याकुमार। आज विच्छिन्नतावादी मानक सहित संपर्क कहार थिला से होछि कन्याकुमार। आमे विगत दिन रे भी आज भी आमे कांग्रेस रो चरित्र को आमे अनुमान करूछु। कांग्रेस रे जो माने अछंती से मानकर काम आ कन्याकुमार जो काम थिला से निजको जो आज जो वीरत्व माटी वीर सुरेंद्र साय सबिल साय माधव सिंह भलिया माटी रे आज जो संबलपुर गठित होईछि, ए संबलपुर माटी वीरत्वर पराकाष्ठ विगत दिन रे देखैछि। आ से वीरत्वर पराकाष्ठ को नहीं आमे गर्वित अच्छु। एठिकार लोक गर्वित अच्छी, माटी गर्वित अच्छी। आदि सेमानक पई पाठ पढ़ेबा पई आसिथिले जे कि जातीय शिक्षा नीति आज जो भारत वर्ष में प्रचलित होईछि, संबलपुर सांसद केंद्र मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जो कृतित्व सारा भारत वर्ष ही आज बाहबा आज तांको नौछंती। एठिकार जो माने अभिभावक अछंती, छात्र अछंती, एठिकार जो युवक अछंती, एमानक पई जो भ्रम धारणा तैयारी करिवार चक्रांत कन्याकुमार एवं कांग्रेस करूछंती, एमानकर राजनीति एमानकर उद्देश्य समस्त को जना, काहारी को अछपा नुहे। मु कन्याकुमार जो गस्त जो छात्र मान को विभ्रांत करने पाई आसी, ये कार्य को संपूर्ण भाव में मु तीव्र विरोध करुछि एवं निंदा करुछि। तांकर जो लक्ष्य, ये लक्ष्य केभे ये माटी रे ये ओडिशा प्रदेश रे साकार हेबो नाही। बिहार रे साकार हो पारानी, दिल्ली रे साकार हो पारानी, एठी कौन साकार हेबो? ये संस्कृति संपन्न माटी, ये वीरत्वर माटी, एठिकार युवकर भी वीरत्व आज तार पराकाष्ठ आम देखुछु। तो एक कार्य को तांकर गस्त को संपूर्ण भाव में निंदा करुछि एवं तीव्र विरोध करुछि। देखंतु कन्याकुमार को समस्ते जानती। तांकर जो जोगाजोग थिला विच्छिन्नतावादी मानकर संगरे, जा तांकर जो जोगाजोग जो माने टुकुरा गेम भाव में देश को विभाजन करबा पई चक्रांत करूछंती सेमानकर संगरे एवं तांको सपोर्ट करिबा, ये सबुठारो कांग्रेस रो एवं कन्याकुमार सबुठु बड़ समर्थन, ए प्रकार समर्थन को भारत वर्ष निंदा करिछि, विरोध करिछि एवं से दृष्टि यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आज 12 वर्ष पर्यंत भारतर शासन दायित्व भी देइछंती। एठु साधारण लोकंकर आभिमुख्य आम निश्चित भाव में अनुमान करि पारथुबा। संबलपुर गस्त छात्र तथा संबलपुरवासी पर किसी प्रभाव पड़िबो? संबलपुर माटीर छात्र एवं लोकंकर जो प्रकार से माने लड़ाई करिछंती, तांकर संस्कृति तांकर परंपरा जो प्रकार अच्छी, संबलपुर छात्र एवं लोक माने कौनसी प्रभावित हेबे नहीं। कारण ता पाखरे कौनसी निजत्व नहीं, कन्याकुमार पाखरे कौनसी निजत्व नहीं। से आज भ्रमात्मक करने युवक मान लोक आसी।
ଏ ଭ୍ରମାତ୍ମକ କାମରେ ସମ୍ବଲପୁରବାସୀ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି, କେହି ସମର୍ଥନ କରିବେ ନାହିଁ। ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ହାରିଛନ୍ତି, ହାରିଲା ପରେ ବି ଆଜି ଲୋକଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଭାଷଣ ଦେଉଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜି ଲୋକଙ୍କୁ ଭ୍ରମାତ୍ମକ କରିବା, ଲୋକଙ୍କୁ ଗୁମରା କରିବା, ଅସତ୍ୟ କଥାକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବା, ଏ କାମ ହେଉଛି କଂଗ୍ରେସର ଯେଉଁମାନେ ବି ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଏ କାମ। ଆଜି କହ୍ନୈୟା କୁମାର ଯିଏ ଅଛି ତାର କାମ ପ୍ରତି ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି, କାହାକୁ ଅଛପା ନାହିଁ। କୌଣସି ଭ୍ରମାତ୍ମକ ଆମ ଲୋକମାନେ ହେବେ ନାହିଁ, ଦେଶ ହେବ ନାହିଁ। ଆଜି ଆମେ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଛୁ, ଦେଶ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଛି ଏବଂ ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇ ଆମେ କାମ କରୁଛୁ ଏ ଲକ୍ଷ୍ୟରୁ ଆମେ ବିଚ୍ୟୁତ ନ ହୋଇ ଆମେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବୁ। କଂଗ୍ରେସ ଆଜି 2 ଫାଲ ହେଇଛି, ଆହୁରି 10 ଫାଲ ହେବ, କାରଣ ସବୁ ବିଷୟ ଆସିନାହିଁ। କହ୍ନୈୟା କୁମାର ବି କୋଉ ବି ଦାୟିତ୍ୱ ଏଠିକାର ଦେଇଛନ୍ତି, ଆସୁଛନ୍ତି ବି, କିନ୍ତୁ କୌଣସି କାମ କରୁନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ମନୋଭାବ ଅଛି, ଓଡ଼ିଶା ମାଟି ଏକ ସଂସ୍କୃତି ସମ୍ପନ୍ନ ମାଟି, ଏଠିକାର ସଂସ୍କୃତି ସାରା ବିଶ୍ୱ ହିଁ ଚିହ୍ନିଛି। ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ କହ୍ନୈୟା କୁମାର ଯେଉଁ ଗସ୍ତ କରିବା, ଏଥିରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଲାଭ ଦେବନି, କୌଣସି ପ୍ରକାର ଯୁବ ଶକ୍ତିକୁ ତାଙ୍କ ବିଚାରକୁ ନେଇପାରିବେନି, ଯୁବକ ମାନେ ଭ୍ରମାତ୍ମକ ହେବେ ନାହିଁ। କାରଣ ଆଜିକାର ଏଠିକାର ଯୁବକ, ଏଠିକାର ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଯେ ଏଠିକାର ଭିସୁଟରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିବା ଯୁବକ ବି ଡ୍ରୋନ୍ ଆଜି ସିନ୍ଦୁରରେ ତାଙ୍କର ତିଆରି କରିଥିବା ଡ୍ରୋନ୍ ହିଁ ଲାଗିଥିଲା। ଏ ପ୍ରକାର ମାଟି ହେଉଛି ଏ ସମ୍ବଲପୁର ମାଟି। ବିଗତ ଦିନରେ ଇଂରେଜମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଲଢ଼େଇ କରିଥିଲେ ଏଠିକାର ଲୋକମାନେ, ସେ କଥା ବି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛୁ। ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ଭ୍ରମାତ୍ମକ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଗୋଟେ ପଟେ ରାହୁଲଙ୍କ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ, ଶାସକ ଦଳକୁ କିଛି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ। କହ୍ନୈୟା କୁମାର ଗୋଟେ ନେତା, କେବେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି, କେବେ କାହାର କାମ କରିଛନ୍ତି? ବିଚ୍ଛିନ୍ନତାବାଦୀମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ତାଙ୍କର ସହଯୋଗ, ତାଙ୍କର ସହଯୋଗ ଯେଉଁମାନେ ଭାରତବର୍ଷର ଐତିହ୍ୟକୁ, ଭାରତବର୍ଷ ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରାକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ। ଏ ଦୃଷ୍ଟିରୁ କହ୍ନୈୟା କୁମାରର ଗସ୍ତର କୌଣସି ଫଳ ଏଠି ଫଳିବ ନାହିଁ, କୌଣସି ଲାଭ ଦେବ ନାହିଁ। ଏ ବିଷୟକୁ ସମ୍ବଲପୁରବାସୀ, ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ତୀବ୍ର ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି, ନିନ୍ଦା କରୁଛନ୍ତି।